Jesus. 1 Corinthians 6:17. He that is joined to the Lord is one spirit. So, may taan ka may son ba karon? Lord Jesus, isa na dito ka respeto sa atong Ginoo may son. May son ba? And the spirit of the Lord may son is na-mingle to you guys sa atong espiritu may son. Kaya siya may son ba? Kapasama din natin siya sa Jesus. Sa coffee and water may son. For example, galing coffee may son is money ang divine spirit. And this water is our human spirit may son. So sa coffee may son ba? Sa naad na coffee drink water may son. So, Jesus, nausa na din kini may son. And iso naman ni siya ibulak may son ba? Tungod kay nasabo naman kini may son. So, like mother may son ba? Ang espiritu ni sa atong Ginoo is naad na diri ka nato may son. So, parang nausa na din kini may son. So, Jesus, iso na din kini siya bulagon may son ba? Tungod kay nasabo naman kini pag-usa may son. So, guys, karon may son ba nga karon? Jesus, nausa na gid ta ka espiritu sa atong Ginoo. So, kay nausa naman ta ka espiritu sa atong Ginoo may son. Kita naa na dira sa Ginoo o ang Ginoo naa na diri ka nato mga son. So, guys, karon